हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू आवर चैनल। यही सबसे आगु को नानी रो बर्थडे आछी ता बर्थडे पाई जाउछे शॉपिंग करिया को जी मामा शॉपिंग करते जाउ जी मां पाई शॉपिंग करिया जाउछे मार बर्थडे आछी। चलन तो देखिया कौन कौन भलो भलो ड्रेस को ड्रेस ता पसंद होचे नानी रो कौन समस्त रेडी पूरा। सोना बाय करो बाय कर आज तो बर्थडे गर्ल बर्थडे पाई शॉपिंग करी जीवा पूरा रेडी बहुत सारा शॉपिंग कर ओके नो प्रॉब्लम देखिए आओ केते कौन शॉपिंग होची आओ करे आलू को शॉपिंग करे और कौन खाली चॉइस करबी बर्थडे गर्ल को भल से शॉपिंग करे होला पॉकेट पूरा फांका आज हे जीव तोमरो अच्छी 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 हां अच्छी ए नि अन्य शॉपिंग करियो नि 20 टका होतरे शॉपिंग चालो काचो काचो मणी मणी हेटी जणा पडियो चालो कातरा चालो चलो ओके फ्रेंड्स चलतु जीवा देखिबा। देखु ये वर्षा उठे बहुत दिन है खरा होता है खाली वर्षा तो उठे पूरा काउलिया काउलिया कर आराम लगुच गरम जो एत जोरे लगुला आराम लगुच टे मिस्टी बस जाए पापा कौन भाई हॉस्टल पापा पापा नानी कहीं पापा आसी पहुँची गले जीवा चलतु देखा कौन केमती ड्रेस मिलूँ कि ना देखा आप बाहर देखा नना ऑफिस टाइम हो नना आमको छाड़ी पलैले आम गला बेले ओला कर पलैबा आ सोना तुम क्या शॉपिंग करने को आस कौन पाई मामार शॉपिंग कर सेठी चलती मिस्टी ना बाप जी बोलू ना आस चॉइस कर आस मालटा किए दब ना ना मालटा किए दब आस बाप तो लग गए हम तेरी मोहब्बत पापा ता खरा बुलाओनी पड़े पड़ जाऊ पापा चलतु जीवा देखा आसतु आज्ञा सोना मामा पाई ड्रेस चॉइस करो है मामा कौ ड्रेस मामा नब कौ ड्रेस भल लगे देख मामार ये शॉपिंग करके आसला पूरा लेट हो गला नानी तार बन कौन चिकेन सालाड भात आज्ञा भल लगे ना चिकेन हाँ आप तो ऑफिस टाइम हो गला हजबैंड को ऑफिस टाइम हो गला जल्दी जल्दी खाई दे जीवे ये पीऊ हाँ सोना कौन खाइब भात डाली आउ एग दिदिया भी से खाइब भात डाली आउ एग रो छामा आस खाई दौर रो उठिला देखो तुम्हें कहलो बोले से उठला सेमती सब सब उठुनी आदा कुआ मामा मुंडो दे देबो नले सेमती उठता जेमती काले कोइ उठला तबे गेला करी डाको पापा कौन धरजु तुम्हें विशाल आसी पहुँचला बेले नानी तार ये बन कौन चिकेन चिकेन की आइटम बन चिकेन ले बन वर्ल्ड फेमस माई फेमस अच्छा तो फेमस ता फेमस गोटे बन चिकेन तरकारी ये आमर अंडा पूरा लाल लाल पूरा झोल कर चिकेन झोल रही से दी भाई चिकेन आम दी भण अंडा छुआ मान भी अंडा
ସାଲାଡ୍ ଏମିତି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଯାହା ହେଇପାରିଲା ଆଉ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ସପିଂ କରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚାଲନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ଆମର ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋରେ ଆସିଛି ବାପା ବାପା ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ ମିଷ୍ଟି ଆଚ୍ଛା ପଳେଇ ଚାଲ 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 ଶୁଇ ଶୁଇ କରିବ ଚାଲ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବାପା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ନନଭେଜ୍ ହବ ମାନେ ଆମ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ତାର ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରିବ କାହିଁକିନା ତାକୁ ପୁରା ନାନୀ ତାକୁ ଧୋଇବ ପୁରା ଲିକ୍ୱିଡ଼ ପକେଇକି ମୋତେ କରୁଛ କାହିଁକି ନନଭେଜ୍ କାହିଁକି କରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଧୋଉଛ ପୁରା ତାକୁ 2-3 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ପୁରା ଧୋଇବ ଧୋଇକି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରି ରଖିବ ଖାଇଦେବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତା ବସିଲେ ମଜା ବାହାରିବ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବାସନ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଧୋଇବୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଟିକେ ମନ ମାନେନି ଆଉ ପୋଛିଲେ ଟିକେ ମନ ମାନେନି ପୋଛି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଧୋଇଦେଲେ ତାପରେ ଟିକେ ମନ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ଆଉ ନାନୀକି ଆଉ ମୋତେ ବି ଲାଗେ ମୁଁ ବି ଧୁଏ ତାପରେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଧର ସଣ୍ଡେ ଥିବ କାଲି ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡେ ଆସିବ ସୋମବାର ଦେଇ କ'ଣ କରିବ ପୁଣି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଦେଇକି ହାଏ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସପିଂ କରିବାକୁ ସପିଂ କରିକି ଆସିଲା ବାଟରେ ଆଉ କିଛି ସୁଟ୍ କରିପାରିନଥିଲି ଆଉ ସେଠି ବି ସେମାନଙ୍କର ଆଲାଉ ନାହିଁ ଯେ ଭିତରେ କିଛି ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ସୁଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେ ତାର କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସରି ଆମର ଏଠି ଆଲାଉ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ସେମିତି ସପିଂ କରିକି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଯାହା କ୍ଲିପ୍ ନେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଅଛି କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ଓଭର ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ହେଇନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଅଫ୍ ନେଇଗଲି ଆଉ ଲଗ୍ଇନ୍ ହିଁ କରିନଥିଲି ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଖାଇକି ଅଫିସ୍ ପଳେଇଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଦିନ ଆମର ଟିକେ ନନଭେଜ୍ ହେଇଥାଏ ସେଦିନ ଆମର ବହୁତ ଅଧିକା କାମ ଥାଏ ନାନୀ ତାର ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଧୋଇଲା ମାନେ ପୋଛିଲେ ଆମ ମନ ଶାନ୍ତି ହେବନି ତାକୁ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁରା ଗ୍ୟାସ୍ ପୁରା ଜ୍ୱର ଆସିଲା ଧୁଆ ଚାଲିଥିବ ଆମର ଧୋଇ ଯାଇ ସାରିକି ସେ ତାର ଧୁଆଧୁଇ କଲା ମୁଁ ସେଇ ଭିତରେ ଯାଇକି ଲୁଗା ଗୁଡ଼ା ସଫା କରିଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ତ ଶୋଇଛନ୍ତି ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଦେବି କ'ଣ ସପିଂ କଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଦେବି ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସପିଂ କଲି ଆଉ ନାନୀର ଆଗକୁ ବର୍ଥଡ଼େ ଆସୁଛି ତା ବର୍ଥଡ଼େ ଡ୍ରେସ୍ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ସପିଂ ହେଇଛି ସିଏ ଯିବ ମାନେ କହିବ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ନେଇଛି ମାନେ ତୁ ତୋ ପାଇଁ ବି ନେ ନହେଲେ ନାହିଁ ହେବନି ସେ ତାର ନେବନି ଏକୁଟିଆ ତାର କିଛି ବି ସେ ଆଣେନି ସବୁବେଳେ କହିବ ମୋର ନେବି ମାନେ ତୋର ନେବୁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାର କାହାକୁ ମନା ସେଥିପାଇଁ ଯାଇକି ଏମିତି ଛୁଆଙ୍କର କିଛିଟା ନେଇକି ଆସିଲୁ ତାପରେ ଏବେ ବି କାମ ସରିଲା ପରେ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେଇକି ରେଡ଼ି ବି ହେଇଯାଇଛି କାରଣ ଏଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ମେଳା ପଡ଼ିଛି ସେ ମେଳାର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖେଇବି ଯିବି ଭାବୁଛି ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ମେଳା ସେମାନେ କରନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଆସିବ ସେୟାର କରିବି କେମିତି ତାଙ୍କର ମେଳା ହୁଏ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ମେଳା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ନନା ତ ନାହାନ୍ତି ଅଫିସ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଲି 4 ଜଣ ଯିବୁ ଏଇଠି ଘର ତଳେ ପାଖରେ ପୁରା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସପିଂ କଲି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଟ୍ ପୁରା ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ମୋର ତାର ଟପ୍ଟା ଏଇଟା ମୋତେ ସବୁ ଆନିମଲ୍ ସବୁ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର ଅଛି ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ହଜବେଣ୍ଡ ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଯାଉଛ ତମେ ନେଇକି ଯିବ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ଭଲ ସବୁ ଆନିମଲ୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ସେଟ୍ଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିଲି ଆଉ ନାନୀ ପାଇଁ ଏଇଟା ତାର ଏଇ ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ଏତେ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରାଇସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମେନସନ୍ କରୁନି ପୁଣି ଆପଣମାନେ କିଏ କହିବେ ଦେଖି ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଜଣାଉନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳିଲା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଅନଲାଇନ୍ ଠାରୁ ଅଧିକା ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଠାରୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳିଲା ଏଇଟା ଏଇ ନାନୀର ଏଇ ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ଟା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିହୁର
ପିୟୁର ଏଇଟା ପିୟୁର ଦୁଇଟା ଟ୍ରାକ୍ ସୁଟ୍ ପିୟୁର ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ ସୁଟ୍ ଆଣିଲି ଏଇଟା ପିୟୁର ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ ସୁଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥିଲୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସପିଂ କରିଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ଆଣିଲୁନି ଖାଲି ମିଷ୍ଟିର ଦୁଇଟା ଟ୍ରାକ୍ ସୁଟ୍ ये गोटे मिस्टर दुटा ट्रैक सूट आउ पिहुर गोटे ट्रैक सूट आ पिहुर दुटा शॉर्ट्स आनलो ये गोटे ये दुटा पिहुर शॉर्ट्स आनलो तो ड्रेस बहुत गुड़ाए अच्छे ड्रेस आन आउ नानी बर्थडे ड्रेस दुटा देखा आपको केमती कहे ग्रीन कलर कुर्ती नानी बर्थडे आनी केमती लगुच कहे एमती लेस एमती काम होती गोटे बहुत ही बढ़िया लगुच देखिए से कौटा बर्थडे पिंधुची आईटा तो आनी यहाँ गोटे यहाँ पैंटा पैंट सेटिंग यहाँ ग्रीन कलर पूरा ग्रीन नुह पित्त कलर टाइप आईटा तो चुनरी चुनरी पूरा चुनरी बहुत बढ़िया से काम हो पूरा देखिए कहे भल लगुच नहीं एटा गोटे कुर्तीटा गोटे आ ब्लैक कलर ब्लैक मेरून कॉम्बिनेशन एटा भी सेमती लेस रे काम हो सब मत तो यहाँ बहुत बढ़िया देखा सेटा भी भल लगुच मत बहुत बढ़िया लगुच पूरा ब्लैक कलर टे मोर बेसी वीकनेस ब्लैक कलर केमती काम हो देख बढ़िया लगुच हाथ भी एमती काम हो मत बहुत ही चॉइस आर कौटा बर्थडे पिंध मत भल लगुच यार पैंट हूँ मेरून कलर रे देखो यहाँ हूँ पैंट तार मेरून कलर पैंट देख आप्रोन यहाँ आप्रोन भी सेमती काम होती आप्रोन भी यहाँ काम होती बढ़िया लगुच बहु ही बढ़िया लाल टुक टुक साधव बहु एमती देखो देखिए कहे यार भी एमती लेस रे केमती काम हो देखिए कहे कौटा भल लगुच ओके नानी तार ये जूताटा आनला तार कोई तार जूताटा चॉइस है तार आनला मो गोटे आनला मुझे रखी आसली मुझे आनली मत मोर जूता अच्छी बहुत गुड़ाए मुझे कहली ना तो मत चॉइस है सेमती किसी यहाँ भल लगुला दी जन कौन एका आनिया से आनी नी से तार आनला आईटा मिष्टी आनला मिष्टी कहला ये जूतार मिष्टी नवा से नुआ नुआ चलुची चलिए लाइट जल तार गोटे अच्छी जमी पे पे साउंड हो खाली लाइट जल चलिए ये शोटा आनले बस ये लास्ट टाइम जाइए सब नहीं आसते से दी भाई आम आनिवर्सरी को सब टी सर्ट हर नहीं आसते मो बाप भूलीगली आप सेयार कर पिला ड्रेस से दी भाई ड्रेस से किसी आनले आम खाली एमती नहीं आसले तो ये आमर छोटा मोटा शॉपिंग आदि आप वीडियो भल लगे प्लीज लाइक करेंगे शेयर करेंगे आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आगु को एमती आमको मोटिवेशन दिंतु कौ टाइप वीडियो आप देखा चाहते आम से टॉपिक ऊपर वीडियो नहीं आसबू रही नमस्कार जय जगन्नाथ लव यू ऑल।